un lugar simbólico para renovar su estrategia ambiental. El Pacto Mundial de la ONU España, pues la mayor iniciativa empresarial de sostenibilidad del mundo, ofrece sin duda alguna herramientas para integrar criterios ESG, acelerar la ODS y fomentar alianzas estratégicas entre empresas. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. Bueno, pues tras esa noticia de la mano de Nordea, nosotros que le vamos a dejar con esa entrevista que ha tenido lugar en esta casa, en Negocios Televisión, y en el día de hoy a don Javier Jover. Hablamos hoy con Javier Jover, director general de Dojo en España. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están reaccionando las asociaciones de autónomos y pymes tras la prórroga? ¿Celebran el respiro? ¿Lo critican por generar incertidumbre? ¿O las dos cosas? Pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Aquellos que habían sido más previsores y han conseguido ponerse, o se habían puesto las pilas y habían conseguido estar listos para Verifactu, pues la verdad es que para ellos es un problema porque al final pues han decidido hacer una inversión, han despriorizado pues algunos otros desarrollos que pudieran tener o algunas otras cosas que para ellos fueran importantes, y a día de hoy pues ya están listos para Verifactu y a menos de un mes pues les han dicho que no era necesario, ¿no? Y a ello lo que estamos viendo es que se suma que el estar conectado con Verifactu a veces genera un coste anual que pues todas esas empresas que ya están actualizadas y que ya están listas para Verifactu van a estar asumiendo ese sobrecoste anual pues durante todo el 2026 sin que sea necesario, ¿no? Y por otro lado, nosotros lo que vemos, bueno, somos una empresa de pagos y lo que vemos es que los softwares que trabajan con nosotros o los softwares que proveen a los comercios, sobre todo nosotros lo vemos en los comercios a pie de calle, pues esos softwares habían sobredimensionado sus equipos en cuanto a atención al cliente, sus equipos tecnológicos, y ahora lo que están viendo es que todo lo que tenían previsto por hacer pues de aquí a un mes o de aquí a 7 meses, pues se ha caído, ¿no? Y les están llamando las empresas pues para cancelarles pues esos desarrollos que tenían que hacer para poder estar listos con Verifactu, con lo cual pues está suponiendo un problema importante tanto para aquellos que ya se habían puesto las pilas y ya estaban listos, como para los softwares que habían sobredimensionado sus equipos para estar listos para Verifactu, ¿no? Evaluar costes, riesgos, ventajas, entiendo que ventajas fiscales. ¿Realmente este sistema ha venido para mejorar la operativa de los pymes y autónomos o ha venido para tener, digamos, un control excesivo, como también sospechan muchos expertos? Buena pregunta. Yo creo que básicamente, en teoría, este sistema lo que se va a intentar es que de alguna manera simplifique la forma en la que se comunican los comercios con Hacienda, ¿no? Y ayer leía una entrevista de una persona que se había adaptado a Verifactu antes de tiempo y que decía que ella, pues hasta antes de Verifactu, hacía las facturas de forma manual y que de vez en cuando cometía algún error y demás, y que ahora, como tenía que estar todo automatizado, pues había dejado de tener esos errores. Y además ella, esta persona, que era una persona administrativa que trabajaba en una empresa, cuantificaba en torno a 1 o 2 horas al día, que era lo que le llevaba antes pues hacer las facturas a los diferentes proveedores y clientes con los que trabajaban, y que ahora eso pues era un proceso de 10 minutos porque, entre comillas, les habían forzado a meter esa plataforma tecnológica, pero que veía que pues lo que antes era 1 hora y media, 2 horas al día, pues ahora se convertía en 10 minutos al día, ¿no? Y que podía dedicar esas 2 horas pues a otras tareas de mayor valor. Mientras tanto, claro, es un aspecto importante para el colectivo de pymes, de autónomos. No sé hasta qué punto las garantías de privacidad, de seguridad o que, digamos, ante ese gran volumen de datos de la facturación de la agencia tributaria, ¿crees que también desde la administración no están preparados para todo este volumen de datos? No tanto por la poca adopción de pymes y autónomos, sino por ese volumen al que se tendría que enfrentar también la administración. Yo no sé si han llegado a dar o han llegado a explicar el motivo en detalle del retraso, pero puedo intuir que es posible que vaya un poco por ahí, ¿no? O sea, no sé si las administraciones estaban listas y los sistemas que utilizan las administraciones estaban listos para soportar en tiempo real la cantidad de datos que iban a empezar a tener y a recopilar a partir del 1 de enero. Y además lo que sí que sabemos, y me parece que hay un dato por ahí circulando, que pues en torno a solo el 10%
de las pymes que había en España estaban ya listas para Verifactu, ¿no? Y faltaban 28 días y había todavía un 90% para hacer. Es verdad que todas las plataformas tecnológicas que proveen del sistema Verifactu a los comercios estaban listos para absorber esa increíble demanda que iban a tener pues las próximas semanas, pero aún así creo que no han dado todavía el motivo real del retraso, pero como bien dices, no sé si las plataformas tecnológicas de las administraciones públicas estaban listas para coger el grandísimo volumen que iban a tener de datos en tiempo real, ¿no? Porque al final algo que nosotros podemos ver muy sencillo, que es conectar tu sistema con la administración pública, cuando eso es en tiempo real, pues implica una inversión brutal pues en sistemas de cloud y plataformas de este tipo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que vamos hacia parece que inseguridad jurídica, pero bueno, pues queda todavía un año largo, ¿no, Javier, para que se puedan armar las pymes, los autónomos. ¿Cómo debería planificar, atendiendo más a un aspecto relacionado con los consejos, cómo debería planificar una pyme, un autónomo, su estrategia de facturación y de digitalización desde hoy y hasta que llegue ese 1 de enero de 2027, 1 de julio de 2027? Totalmente. Yo creo que esto es algo cultural de los españoles, que tendemos a dejarlo todo para el último día, y yo el primero, y no hay más que ver pues los grandes retailers que el día 5 de enero, antes del Día de Reyes, pues la mayoría de ellos abren hasta medianoche y algunos la noche entera, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que cualquier autónomo, pyme y demás debería ya empezar a trabajar con un roadmap claro y una fecha concreta en la cual debería estar listo para Verifactu. Yo no lo dejaría para el último trimestre del año que viene, porque va a volver a pasar lo mismo si no, o sea, va a volver a haber tal aluvión de peticiones que las empresas que tienen que dar soporte pues no van a ser capaces de hacerlo, ¿no? Mi consejo es que cuanto antes pues empieces a trabajar con el sistema Verifactu, los autónomos y las pymes pues empiecen a familiarizar con él, pues mucho mejor, ¿no? Y como te comentaba, que hay casos en el que pues a día de hoy el sistema de facturación es muy manual, y probablemente el meter una capa tecnológica pues les ayude a que eso pues les reduzca tiempo, y ese tiempo de las personas que están a día de hoy pues haciendo ese trabajo manual pues puedan dedicarlo a otras tareas de mayor valor para la empresa, ¿no? Javier Jover, director general de Dojo en España, gracias por arrojarnos algo de luz, por aportar valor con este aspecto que seguro que va a dar muchos quebraderos de cabeza, aunque bueno, todavía queda mucho tiempo hasta que llegue ese último día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es un mitazo. hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. El sitio es el mejor del mundo. Este es el sitio de los negocios. Vamos a intentar ver durante toda la semana cuáles son las claves que están moviendo a la economía norteamericana.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes, como ven, de la llegada a la Casa Blanca por parte de los líderes de Congo y de Ruanda. Vamos a estar muy atentos de Donald Trump, pendientes de últimas horas en torno a la guerra en Ucrania, con declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, con la respuesta por parte de los líderes europeos en un estado de pánico absoluto por los últimos movimientos de Donald Trump y sobre todo con un protagonista con una última hora importante. Vamos a mirar a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano. Les contamos que varios drones, en concreto 4 drones, intentaron cazar el avión de Zelensky sobre Dublín. 4 drones de uso militar no identificados violaron una zona especial de exclusión aérea cerca de la ruta de vuelo de entrada de Zelensky en su visita a Dublín el pasado 1 de diciembre. Este mismo lunes, siguiendo su horario de aterrizaje original, los drones se acercaron al lugar donde se esperaba su avión y luego rodearon un buque patrulla de la Armada irlandesa desplegado para seguridad. No fueron interceptados ni tampoco recuperados. 4 drones de estilo militar no identificados violaron una zona de exclusión aérea y volaron hacia la trayectoria del vuelo del avión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el mar, cerca del aeropuerto de Dublín, a última hora de este lunes por la noche, es lo que informan tanto The Telegraph como el diario The Journal. El avión aterrizó ligeramente antes de lo previsto, momentos antes de este incidente, cerca de las 11 de la noche. Los drones alcanzaron el lugar donde se esperaba que estuviera el avión de Zelensky justo a la hora prevista. Después orbitaron sobre un buque de la Armada irlandesa que había sido desplegado secretamente en el mar de Irlanda para esta visita de Volodymyr Zelensky. Se habla de un posible o supuesto intento de asesinato a Zelensky con 4 drones que intentaron cazar el avión del presidente. Y a todo esto, los líderes europeos están en pánico por estos últimos movimientos, estas últimas declaraciones de Donald Trump, y precisamente advierten al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, sobre reforzar su seguridad. El canciller alemán Friedrich Merz advertía a Zelensky durante una llamada filtrada en los últimos minutos que hay que tener mucho cuidado en los próximos días. Decía Merz, literalmente, hay que tener mucho cuidado en los próximos días. Estados Unidos está jugando tanto con ustedes como con nosotros. Otros dirigentes se hicieron eco de esta alarma por parte del canciller alemán. Por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, decía que Estados Unidos podría traicionar a Ucrania en la cuestión territorial. El presidente finlandés, Alexander Stubb, también decía literalmente: no debemos dejar Ucrania ni tampoco a Zelensky solos con estos tipos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que apoya siempre a Donald Trump, que dice que es el papá de la OTAN, no está tan de acuerdo. Dice que hay que proteger a Volodymyr Zelensky. Momento de pánico, momento de alerta entre los líderes europeos, con preocupación en torno a Volodymyr Zelensky y con informes de medios alemanes, en concreto el diario alemán Der Spiegel, que habla de cómo Trump está desatando el terror entre los líderes europeos. Temen por la seguridad de Volodymyr Zelensky. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado en una entrevista emitida este jueves en India Today que el inicio de la guerra en Ucrania fue una respuesta de Moscú para poner fin a una guerra que Occidente desencadenó utilizando a ucranianos y nacionalistas. Asimismo, el jefe de Estado ruso manifestaba que la operación militar terminará en cuanto se cumplan los objetivos establecidos desde su inicio. Decía literalmente: cuando liberemos estos territorios, eso es todo. Así acentuaba la referencia a las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las provincias de Zaporilla y Gerson. Putin aseguraba también que su país liberará la región del Donbass bajo cualquier circunstancia. Decía: o liberamos estos territorios por la fuerza o las tropas ucranianas las abandonan y dejan de matar gente allí. En este sentido, recordaba que durante 8 años Rusia no reconoció a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Decía literalmente que esas repúblicas habrían declarado su independencia, pero nosotros intentábamos construir relaciones en el resto de Ucrania y estas repúblicas. Mientras tanto, el presidente ruso también afirmaba en una entrevista publicada este jueves que Rusia tomaría el control total de la región ucraniana de Donbass por la fuerza, a menos que las fuerzas ucranianas se retiren, algo que Kiev ha rechazado rotundamente. Putin envió decenas de miles de soldados a Ucrania en febrero de 2022 y tras años de guerra empieza a negociar, sobre todo con Estados Unidos. Decía Putin: o liberamos estos territorios por la fuerza de las armas o las tropas ucranianas abandonan estos territorios. Es lo que apuntaba a India Today antes de su visita a Nueva Delhi, es lo que apuntaba un vídeo difundido por la televisión estatal de Rusia.
Y en este contexto, el expresidente ruso Dmitry Medvedev advertía a la Unión Europea contra el uso de activos rusos congelados como respaldo para un préstamo a Ucrania. Afirmaba que tales decisiones podrían clasificarse, según el derecho internacional, como un tipo especial de casus belli o una acción que justifica el inicio de una guerra, decía Medvedev. Entonces, la devolución de estos fondos podría no ocurrir a través de los tribunales, sino mediante reparaciones reales pagadas en especie por los enemigos derrotados de Rusia. La Comisión Europea presentaba ayer propuestas para este préstamo, aunque no está claro si obtendrán suficiente apoyo por parte de los Estados miembros. Mientras tanto, precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía este miércoles que la reunión entre Putin y Steve Witkoff salió bastante bien. Durante una reunión en la oficina Oval decía que Witkoff y Kushner tuvieron una reunión razonable. Decía, no sé qué saldrá de esto, se necesitan dos para bailar el tango. Su comentario se produjo tras la reunión seguida por los medios, celebrada el día anterior para debatir el plan de paz para la guerra en Ucrania, respaldado por Estados Unidos. Trump decía que Putin quiere poner fin a esta guerra. Venezuela for a second. Have you checked back with President Maduro? I mean, is your pressure campaign working? And do you think how's your response? You tell me, is it working? It's not pressure campaign. It's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, se van a reunir con Rustem Umerov este mismo jueves en Miami, es lo que informaba The New York Post. Ambos planean informar a Umerov, que es el nuevo negociador principal de Kiev, sobre la reciente reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, que se prolongó durante 5 horas y concluyó sin acuerdo. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, calificaba este intercambio de constructivo, mientras que Trump describía estas conversaciones como bastante buenas. Se dice que Umerov aceptó la solicitud de unirse a estas discusiones en Florida. Zelensky habla de progresos efectivos. Готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні. Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин. Особисті зустрічі чи телефонні розмови є. Постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами та Україною. Все зараз відбувається доволі результативно. На зустрічах в Женеві та у Флориді Україну чули і до України дослухались, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так. Лише із врахуванням інтересів України. Mientras tanto, Ucrania demandaba este jueves en Viena una paz justa basada en garantías de seguridad y no en un apaciguamiento de Rusia, lo que apuntaba a la intervención de su ministro de Exteriores, Andrei Sybiha, ante el Consejo Ministerial de la OSCE. Decía, hoy Rusia no quiere parar su guerra contra Ucrania. Mañana no parará en su expansión de la guerra más dentro de Europa, es lo que advirtía el jefe de la diplomacia ucraniana, que dijo que su país quiere una paz que sea sostenible. Sybiha afirmaba que Ucrania quiere la paz más que nadie y anunciaba que Estados Unidos y los socios europeos están de acuerdo. Advierten que cualquier acuerdo debe ser duradero y basado en las garantías de seguridad. Y a todo esto, pendientes de Europa y de los líderes europeos en pánico ante esta seguridad de Volodymyr Zelensky, ante estos mensajes por parte de Donald Trump, vamos a seguir poniendo el foco en Europa. Les contamos que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha emitido un marco detallado de preparación para los ministros de salud de la Unión Europea, que describe estas acciones coordinadas para evitar que la gripe aviar H5N1 desencadene una pandemia
humana. Este plan establece 14 escenarios de escalada, desde infecciones aisladas de animal a humano, hasta brotes sostenidos de persona a persona sin vínculo animal. Las medidas recomendadas incluyen cuarentena de 14 días para las personas infectadas, centros de aislamiento específicos para casos leves, salas de aislamiento aerotransportado con presión negativa para casos graves, ampliación de rastreo de contactos, uso riguroso de EPIs y distanciamiento social en centros sanitarios. La vigilancia fronteriza se va a intensificar con pruebas en puertos y aeropuertos, análisis de aguas residuales de aeronaves y cribado selectivo de viajeros procedentes de zonas con brotes. El documento en concreto autoriza el despliegue rápido de las vacunas contra la gripe aviar humanas almacenadas incluso sin una declaración formal de pandemia. Información de última hora del diario The Telegraph que habla de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha emitido un marco detallado de preparación para los ministros de salud. Se hablan de acciones coordinadas para evitar que la gripe aviar desencadene una pandemia humana. Dicen literalmente, debemos asegurarnos de que las señales de alerta temprana no pasen desapercibidas y que las acciones de salud pública sean oportunas, coordinadas y eficaces. Desde Europa miramos precisamente uno de sus líderes, el presidente francés Emmanuel Macron, advertía a los líderes de Ucrania, la Unión Europea y la OTAN que Estados Unidos podría traicionar al país afectado por la guerra cuando se trate de hacer concesiones territoriales a Rusia, es lo que informa este jueves el diario Der Spiegel. Según la supuesta transcripción de una llamada que Macron mantuvo con varios líderes europeos, habría advertido que existe un gran peligro para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El canciller alemán Friedrich Merz advertía que Donald Trump y su equipo estaban jugando con Ucrania y la Unión Europea. Merz enfatizaba la necesidad de proteger a Zelensky, con lo que coincidían tanto el presidente finlandés Alexander Stubb como el secretario general de la OTAN Mark Rutte. La oficina de Macron informó a Spiegel que Macron hizo esta declaración. El portavoz de Merz declinó hacer comentarios cuando Político le preguntó a este respecto. Por su parte, varios aliados de la OTAN anunciaban nuevas contribuciones de ayuda militar para Ucrania, mientras Mark Rutte subrayaba la necesidad de seguir con esa estrategia mientras siguen las conversaciones de paz. En este sentido, los aliados de la OTAN, decía Rutte, deben mantener su apoyo militar a Ucrania mientras se desarrollan las conversaciones de paz a fin de que llegue a la mesa de negociación lo más fuerte posible. Decía el propio Rutte que Kiev debe estar en la posición más sólida cuando las conversaciones de paz lleguen a un punto en el que se sienten a la mesa. And today, we heard from allies who are committing more resources to support Ukraine through Pearl, including Canada, Germany, the Netherlands, Norway, and Poland. Now, over 2/3 of allies have committed to the program. And though not here for our meeting today, we heard from Australia and New Zealand, who will also contribute to Pearl, the first NATO partners to do so. And this means that allies and partners have already committed now really over $4 billion to Pearl, getting us on the track to the $5 billion for the full year. But we must do more, and all allies need to pull their weight to ensure that we are prepared and that the responsibility is fairly shared. Ministers discussed the planning underway to chart a credible path towards the commitment made in The Hague, investing 5% of GDP annually in defense. Mientras tanto, les contamos que la Unión Europea, con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la cabeza, rebajaba a 90.000 millones la ayuda a Kiev con activos rusos. Intentaba convencer a Bélgica. La presidenta de la Comisión presentaba el texto legal para tratar de impulsar un crédito utilizando los activos congelados a Rusia para canalizar fondos a Ucrania, aunque Bélgica se sigue oponiendo. Today, we are proposing to cover 2/3 of Ukraine's financing needs for the next 2 years. So this is 90 billion euros. The remainder would be for international partners to cover. And today, we're tabling 2 solutions to member states to agree on. The first solution is EU borrowing. That is basically raising capital at the capital markets and using the EU budget as a guarantee for that, and hand this capital as a loan to Ukraine. And the second solution that we are proposing today in the legal text is a so-called reparations loan. Here we would use the cash balances from the mobilized Russian assets in the European Union. We propose to cover
all financial institutions that have accumulated such cash balances. And these institutions would have to move the cash into the instrument of the reparations loan. Precisamente en Europa, la exjefa del Servicio Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dimitía como rectora del Colegio de Europa en medio de acusaciones de corrupción. Es lo que informaba la agencia Reuters citando una carta de Mogherini. Se informó que Stefano Sanino, director de la Dirección General para Oriente Medio, África y el Golfo, segundo acusado en este caso de corrupción, dimitió de la Comisión Europea. Los cargos se relacionan con su periodo como secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que le convirtió en el segundo al mando de esta agencia y adjunto de Mogherini y de su sucesor, Josep Borrell. Precisamente en Europa, la mayoría de los ciudadanos de 9 países ven un alto riesgo de que estalle una guerra entre los miembros del bloque y Rusia, es lo que apunta una encuesta del grupo de sondeo Cluster 17, publicada este jueves en la revista francesa de asuntos internacionales Le Grand Continent. Los resultados de la encuesta, basados en una muestra de casi 10.000 personas de 9 países, llegan más de 3 años y medio después del inicio del conflicto en Ucrania, en medio de temores de que esta guerra pueda extenderse aún más. La encuesta mostró que el 51% de los encuestados piensa que existe un peligro alto o muy alto de que Rusia entre en guerra con su país en los próximos años. El estudio se realizaba con una muestra de 9.553 personas a finales de noviembre. Los países involucrados en este estudio fueron Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Portugal, Croacia, Bélgica y Países Bajos, con muestras de más de 1.000 personas en cada país. El temor a un conflicto abierto con Rusia era diverso. En Polonia, por ejemplo, que tiene frontera con Rusia y Bielorrusia, el 77% considera que el peligro era alto o muy alto. Esta cifra se redujo al 54% en Francia y al 51% en Alemania. Mientras tanto, el 65% de los italianos consideraba que el peligro era bajo o inexistente. Pendientes de los miedos en Europa, mirando hasta última hora que apunta a un intento de asesinato a Volodymyr Zelensky. Enseguida andamos en esta cuestión. Estamos muy pendientes también de la llegada a la Casa Blanca de los líderes de Ruanda y de Congo. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida más información. Negocios Televisión. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es un mitazo. hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención. No se puede rescatar. Y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. El sitio es el mejor del mundo. Este es el sitio de los negocios. Vamos a intentar ver durante toda la semana cuáles son las claves que están moviendo a la economía norteamericana.
Seguimos atentos a las últimas horas, esperando a la llegada a la Casa Blanca de los líderes de Ruanda y de Congo, esperando a Donald Trump en un momento en el que el foco está puesto en Estados Unidos. Les contábamos hace cerca de una hora esta información que apunta que el FBI ha arrestado a un sospechoso de haber colocado 2 bombas justo antes del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Y vamos a ahondar en esta información y además vamos a mostrarles las imágenes exclusivas. Toda esta información se la va a dar una vez más nuestro compañero Enrique Castilla. ¿Qué tal? Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Efectivamente, se han filtrado esas imágenes del sospechoso que se llama Brian Cole, que fue el sospechoso de colocar bombas caseras en Washington, en la capital de Estados Unidos, la noche anterior al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El FBI pues acaba de difundir esas imágenes del sospechoso, donde se le ve con el rostro tapado completamente, cubierto con una capucha. La investigación ha durado casi 5 años, durante las cuales se han difundido hasta 3 vídeos de vigilancia que muestran, lo que están viendo ustedes, pues al sospechoso manipulando dichos explosivos cerca del Capitolio. El arresto pone fin pues a una larga búsqueda del FBI que ofreció incluso recompensa y llamó a testigos para localizar al responsable antes de la entrada de alborotadores al Congreso el día 6 de enero de 2021. Por lo tanto, buena noticia para Estados Unidos porque ya se ha detenido ese hombre. Imágenes que estamos viendo en directo, que estamos mostrando aquí en Negocio Televisión, del FBI que ha difundido sobre el sospechoso, que como le digo, se llama Brian Cole, que ahora mismo se encuentra ya pues arrestado por el FBI. Sergio. Bueno, pues muy atentos a Estados Unidos, a esta información que concierne al FBI. Seguramente escuchemos en los próximos minutos a Donald Trump hablando sobre estos asuntos en un momento en el que nosotros también tenemos que hablar de China. Les contamos que ha desplegado más de un centenar de buques de guerra y guardacostas en aguas del este de Asia, en su mayor demostración marítima registrada, lo que apunta la agencia Reuters. Aunque el Ejército Popular de Liberación no ha anunciado ejercicios oficiales, el incremento coincide con una fuerte tensión diplomática con Japón, después de que la primera ministra Sanae Takaichi advirtiera que un ataque chino a Taiwán podría generar una respuesta militar de Tokio. Pekín también ha reaccionado con indignación al anuncio del presidente taiwanés Lai Ching-te de un aumento de 40.000 millones de dólares en defensa. Los buques chinos operan desde el Mar Amarillo hasta el Pacífico Occidental, superando incluso el despliegue masivo de diciembre pasado que elevó la alerta en Taiwán. Taipei afirma tener el control total de esta situación y coordina con socios internacionales para evitar una desestabilización. Es lo que apuntan funcionarios regionales. Dicen que esta intensificación comenzó tras la protesta china del 14 de noviembre contra Japón. China, que informaba este jueves de un sismo de magnitud 6,0 en Xinjiang, una región en el noroeste del país que comparte frontera con Kirguistán. Es lo que apunta el Centro de Redes de Terremotos de China. El terremoto se produjo cerca del condado de Aki, cerca de la frontera entre Kirguistán y Xinjiang, a las 3:44 hora local, con epicentro a una profundidad de 10 kilómetros según el CENC. Dijo que este sismo se registró cerca de las 3:44, una profundidad de 10 kilómetros en el condado de Tunsuk de la provincia. No hubo informes inmediatos de daños cuando llegaron los últimos reportes. Según el Centro de Redes Sísmicas de China, la magnitud de este terremoto fue de 6,0, es lo que informa la agencia estatal china Xinhua. Según Shanghai Daily, el terremoto también afectó el condado de Aeki, en la prefectura autónoma kirguisa de Kyzyl en Xinjiang. Hablamos ahora de Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro, que propuso condiciones a Donald Trump a cambio de su renuncia. Varias fuentes dicen que solicitó retener 200 millones de dólares, amnistía para hasta 100 funcionarios y refugio en un país amigo. La llamada telefónica entre ambos líderes terminó sin acuerdo sobre estas demandas. Trump sugería una huida a China o a Rusia, mientras que Maduro prefería Cuba o Qatar. Estados Unidos considera a Mundo González como el presidente legítimo tras las elecciones de 2024 y Trump sigue aumentando la presión sobre Maduro, insinuando una posible acción militar. Maduro enfrenta desafíos de sus aliados sobre cualquier posible acuerdo y aunque una amnistía amplia no sería aceptable para Estados Unidos, algunos funcionarios ven los ataques militares como una posible próxima opción si estas negociaciones fracasan. Precisamente mirando a Venezuela, les contamos que Maduro dijo que la llamada que sostuvo con Donald Trump hace unos 10 días se realizó en un tono respetuoso y cordial. Dice que esto significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso entre ambos países. Bienvenidos sean el diálogo
y la diplomacia. Decía que Estados Unidos y toda su juventud están cansados de guerras eternas. Enfatizaba que el camino del pueblo estadounidense y venezolano debe ser la diplomacia. La declaración de Maduro se produce en medio de los ataques de Washington contra barcos narcotraficantes frente a las costas venezolanas y reiteradas amenazas de ampliar esos ataques también en tierra. Mr. President, switching to Venezuela for a second, have you checked back with President Maduro? I mean, is your pressure campaign working, and do you think how's he responding? You tell me, is it working? It's not pressure campaign. It's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. Con el foco puesto en Venezuela y en estas tensiones con Estados Unidos, les contamos también que el embajador ruso en Venezuela decía que el país sudamericano está listo para repeler totalmente cualquier ataque en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos. Decía, los venezolanos no quieren ninguna agresión, no quieren enfrentamientos ni intervenciones, sino que están denunciando esto abiertamente. Dice que organizan diversos eventos en Caracas en los que interviene el propio Maduro. Donald Trump afirmaba que Washington comenzaría a atacar a los cárteles de la droga en Venezuela y en otros lugares muy pronto. Mientras tanto, el Papa León XIV expresaba su preocupación por el creciente riesgo de una intervención militar de Estados Unidos contra el país latinoamericano. A todo esto miramos a la reacción de España. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, decía que la crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos y que España no va a atizar ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano. También se ha referido a si la OTAN apoyaría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Señala que el país caribeño no está dentro de la órbita de la OTAN y que tampoco es una cuestión que preocupe a la alianza. De Venezuela, sigo muy de cerca la situación en Venezuela, es uno de los asuntos que ocupa más tiempo ahora mismo en cada uno de mis días. Justo según estaba aterrizando, estaba analizando la información que me llegaba, lo hago día a día. Nosotros tenemos una posición constante con Venezuela. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos, una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea. España siempre va a estar al lado de las soluciones dialogadas, pacíficas y democráticas. Lo que nosotros queremos para el pueblo venezolano, exactamente igual que lo que queremos para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica, es lo mismo que queremos para el pueblo español. Paz, democracia y justicia. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba estar dispuesto a publicar las imágenes del segundo ataque perpetrado en el Caribe, después de que periodistas cuestionaran por qué solo se difundió el primer vídeo del 2 de septiembre. Decía, lo que tengan lo pueden publicar sin problema. Señalaba que el tráfico marítimo de drogas había caído durante su administración. El 15 de septiembre, fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético en aguas internacionales dirigido contra lo que él describía como violentos cárteles del narcotráfico y narcoterroristas vinculados a Venezuela, quienes transportaban narcóticos hacia Estados Unidos. Desde entonces, la falta de pruebas ha generado preguntas y ha generado un mayor escrutinio. Pendientes de Donald Trump y de la tensión con Venezuela, miramos también a la ciencia. Les contábamos que Tracy Atlas dispara chorros gemelos que desafían la física de los cometas. Nuevos datos extensos muestran chorros rectos y estables y una composición exótica. Observaciones realizadas desde múltiples telescopios y sondas espaciales revelan que Tracy Atlas emite chorros de gas y polvo estrechamente colimados que se mantienen geométricamente estables a lo largo del tiempo. Un análisis de datos de imágenes térmicas describía estos anillos de calor concéntricos que rodean el núcleo junto con una banda de supresión y una envoltura térmica redondeada, características resumidas como anomalías extraordinarias. Según ese análisis, los chorros rectos y persistentes desafían las expectativas y cuestionan la suposición de que Tracy Atlas funciona únicamente mediante sublimación volátil impulsada por el calentamiento solar.
También les contamos que astrónomos en la India afirman que su descubrimiento de una galaxia masiva de cuando el universo tenía solo 1.500 millones de años desafía nuestra comprensión de cómo se formaron las galaxias en el periodo inicial después del Big Bang. En pocas palabras, el universo tiene 13.800 millones de años, significa que estamos viendo una galaxia de hace 12.000 millones de años, cuando el cosmos tenía solo una décima parte de su edad actual. Los científicos dicen que las galaxias que se formaron tan temprano resultan ser en su mayoría irregulares y caóticas, pero cuando los investigadores utilizaban el telescopio espacial James Webb para observar el pasado temprano del universo, avistaron una galaxia espiral completamente formada, un enorme, hermosamente estructurado remolino cósmico. Su investigación fue publicada en Astronomy and Astrophysics, una importante revista europea, en noviembre. La galaxia, dice, se parece notablemente a nuestra Vía Láctea, a pesar de haber existido cuando el universo tenía solo el 10% de su edad actual. Vamos, sí. Pendientes de las últimas horas, estamos atentos al presidente ruso, Vladimir Putin, que aterrizaba en India, hablaba sobre su relación con Donald Trump. Vamos a escuchar directamente al presidente ruso. The world will be watching very, very closely. Vladimir Putin is undoubtedly one of the most influential politicians of the world whose decisions don't just affect Russia, but numerous nations across the world. He's a very compelling and enigmatic figure on the world stage. It just doesn't get more exciting than this. Well, that's right, Anjana. Hello and welcome. I'm Geeta Mohan. We have with us a man who is known to be one of the world's longest-serving leaders. He's seen it all, through wars and economic recessions, from disintegration of countries to a changed world order, from Boris Yeltsin to Donald Trump, from Atal Bihari Vajpayee to Manmohan Singh to Narendra Modi. He's seen the world change right in front of him, and he's taken Russia through very turbulent times and yet has cemented his position as a force to reckon with. Thank you so much, President, for doing this with us. You're in conversation with India Today and Ajtak. That's the President of the Russian Federation for you. Thank you so much, sir, for joining us on our network. How are you doing? Надеюсь, что и вам у нас в России. Well, I do hope that you'll find it great in Russia, in Moscow. You'll like Moscow and the Kremlin, where we're working. Well, as you can see, everything is according to plan. On the whole, we're happy with the economic situation, and what's most important, this month, I'm very happy that I'm going to meet, as you have just pointed out, my friend, Prime Minister Narendra Modi. We agreed to meet in India a long time ago. There's a lot to talk about because the range of our cooperation with India is very huge. I'm not even talking about history of our relations because this history is of a unique nature. And I would also like to point out that the path that India has traveled since gaining its independence, just over the 77 years, which is a very short span in the scale of history, and India has managed to travel a great way. And I'm going to dwell on that a little bit later. But, you know, when we live our daily lives, we hardly notice the changes that are currently afoot. It rarely happens when we notice these changes. But if we have a look back at the history, we'll see that what transpired in India is, to a large extent, a miracle. Well, I don't think there are many people living in India who know that the longevity, the life expectancy in India over the 77 years has more than doubled. Longevity, yeah, in some time from now. Yes, we're certainly going to talk about that. But be that as it may, our relations with India are developing across different ranges, different avenues. I'm very happy to have this chance to meet Prime Minister Modi. Yes. And not just business ties, but also personal ties bring us together. You just talked about the Indo-Russian ties, and it dates back to almost more than 7 decades. Dosti in Hindi and Druzhba in Russian. This friendship dates back to more than 7 decades. My question to you is, how do you assess the strength of this friendship in today's time?
And what would you say about Prime Minister Narendra Modi and to Prime Minister Narendra Modi, whom you call your dost? О премьер-министре Моди. About Prime Minister Modi. Yeah. Ну, вы знаете, Well, you know, the world is changing rapidly, and these changes are getting even faster, and everyone sees that very well. The world configuration is shifting, new poles of power are appearing, the configuration forces across the world is shifting as well. And amid these conditions, it is very important to ensure stability between great nations. This stability is imperative because it creates a foundation, a solid basis for steady development, both bilaterally and globally. So in that sense, what we are doing together with Prime Minister Modi is of great significance, which goes beyond our bilateral relations. Moreover, when it touches directly upon our ties. And the thing is, the stability in certain spheres of cooperation is very important because this is the guarantee that we will achieve the goals that we have set before ourselves. And Prime Minister Modi has set before himself, before the government, before the country, enormous goals. Well, let's take Make in India is a great idea. It has practical manifestations even our bilateral ties. When we meet, he says, let's do this, let's do that, in this field, in that field, let's have a look at this and at that. And I'll be happy to name these fields. So there are many practical avenues of cooperation. All right, before Geeta takes on to the next question, one little small, very interesting question, because when you met Prime Minister Narendra Modi in SCO, and there was this picture and video of you and him going in a car, and we're showing it to our viewers right now. You were traveling in a car with him. Was it pre-planned, or how did it go about? How did it happen? And what did you discuss in the car? Well, we were talking about just the current agenda. It was not pre-planned. We just went outside into the street and my car was there and I suggested that we should get together just, you know, as a sign of friendship, of comradeship. There's nothing, you know, no complicated orchestration, just as friends. We got together in one car and we spoke. Along the road, there was always something to talk about. And, you know, we had a conversation. We even sat in the car for quite some time. And then I said, yes, we should go because they're waiting for us. But there's nothing special about that. It just testifies to the fact that there's a lot we have to talk about. And these topics are of importance to us. Right. President Sir, the fact that you're going to go to India, you just said that both leaders are going to cement the guarantees that you give each other. What are the kind of announcements that we can expect? We've heard about technology transfer, we've heard about trade enhancement. What are the solid announcements during this visit? And I ask you this is because the world, and you know who I mean, would be watching. Well, the world is going to be watching. I don't think there's anything special about that because, you know, India is a great country, 1.5 billion people. It's a developing economy where the rate of growth is 7.7%. This is the first result in the world. Prime Minister Modi has managed to achieve that, and this says a lot the Indian nation can take pride in. There's all to be proud of. Of course, there are always detractors, critics who believe that this can be done better, but that said, the result is evident. We've got a whole plan for cooperation which covers the most important spheres and fields. The most important ones are certainly oriented towards the future, and one of them is high technology. India and Russia are working together in outer space exploration, in energy, nuclear energy in particular, which is well known because, you know, we are one of the leaders in that field. Also shipbuilding, aircraft building. We have very many interesting
directions which are oriented towards the future. Or let's take artificial intelligence. We'll probably talk about that later. But this is one of the key technologies of the future, which is reshaping the world as we speak, because it manages to multiply things many-fold, but at the same time, it creates certain challenges to be addressed. And we'll talk about all of that. And as Prime Minister Modi thinks, and what I think, well, we'll choose what is of the greatest significance at this stage, and we'll help for that. Well, of course. Escuchando esta entrevista del presidente ruso Vladimir Putin hablando en Nueva Delhi, hablando con medios indios, en concreto con India Today, repasando la actualidad geopolítica, sobre todo estas conversaciones que tuvieron lugar con Estados Unidos esta misma semana, sus relaciones con India. Descartaba también, a menos de momento, el uso de una moneda conjunta por parte de los BRICS. Decía Putin que por el momento no corre prisa. Decía, eso sí, que el 90% de las transacciones entre India y Estados Unidos se realizan ya en monedas locales. Vamos a seguir escuchando a Vladimir Putin. Of pressure that we're seeing from West. How can both countries handle this Western pressure and sanctions? The thing is, this pressure you've just mentioned is mostly about using political instruments for simple economic competition purposes. In other words, our energy cooperation with India is not subject to short-term political fluctuations, nor is it connected to the tragic events in Ukraine. As far as hydrocarbons are concerned, our economic operators, the companies, long before the developments in Ukraine, had entered into very good, efficient relations based on trust. Trade relations, economic relations. One of our big companies, as is well known, has acquired an oil refinery in India. It was one of the biggest foreign investment into the Indian economy, to the tune of more than $20 billion. Our company is developing this refinery, working with its partners quite successfully too, year in, year out. And India became one of the big suppliers of oil products to the European markets, not just because it was buying our oil at a discount. The thing is, these ties go back years and decades before. And right now, some don't like it that India occupies one of the leading positions in the markets thanks to its cooperation with Russia. And they're trying to devise a way in order to restrain India. They're trying to do that artificially, politically, shutting down opportunities for development. It's an important point to make, but my question to you now would be about defense. And India continues to be the biggest defense buyer, roughly 38%. Of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? Мне кажется, что Well, I think both the world and India have seen that one cannot talk to India the way they used to talk to it 77 years ago. India is a great power, not an English or British colony, and everyone will have to take that into account. And moreover, the head of the Indian government, Prime Minister Modi, is not one to give in to pressure. The Indian nation can take pride in their Prime Minister. It's absolutely evident Prime Minister Modi has a firm position, which is not, however, confrontational, nor are we going to
enter into confrontation with anyone. We are simply trying to defend our legitimate interests, and that is exactly what India is doing. What are the obstacles? There's transactions and payments, but more than 90% of our transactions are carried out in national currencies. There are certain difficulties, of course, because there are intermediaries, but there are... Pendientes del presidente ruso Vladimir Putin, que está hablando sobre cómo hay que tratar con India, decía que, hombre, que ya no es una colonia británica, sino que es uno de los grandes países, uno de los mayores países del mundo, ¿no? También de los más fuertes económicamente. Bueno, viene a decirle a Estados Unidos que hay que tratar a India de otra forma. Pendientes de esta entrevista exclusiva del presidente ruso, Vladimir Putin, enseguida seguimos escuchándola, pero antes vamos a ir rápidamente con últimas horas importantes. Vamos a contarles una última hora que concierne a España, en concreto también a Eurovisión. Es que hay una auténtica revolución. España cumple su amenaza y no va a ir al festival por la presencia de los países participantes en la asamblea organizada por la UER en Ginebra han votado por la participación o no del país y finalmente ha salido a favor. Al final, Israel va a poder participar, mientras que España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos han abandonado la edición en señal de protesta. La Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión, reunida estos días en Ginebra, ha confirmado finalmente que Israel va a participar en Eurovisión 2026, una decisión adoptada tras una votación interna que ha dividido profundamente a los países miembros, con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. Países como Alemania, Italia o Austria se van a mantener en la competición, mientras que España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos van a abandonar esta edición en señal de protesta. Países Bajos ha sido el primer país en reafirmar esta decisión, después ha sido España a través de un comunicado. En el caso español, la salida estaba ya anticipada. España aseguró que no iba a acudir a este certamen y tampoco iba a emitir las semifinales ni la final, cumpliendo la línea marcada por RTV. Revolución en Eurovisión, Israel va a participar, España, Países Bajos o Irlanda se abstienen de esta edición. Pendientes de esta última hora, vamos a seguir escuchando al presidente ruso. Seguimos con Vladimir Putin. We're also sharing technology, and this is a very rare case in military and technological cooperation, which attests to the high level of trust between our two countries. And the thing is, there is a wide range of products in shipbuilding, military shipbuilding, missile building, aircraft building. You've just mentioned Su-57. But India also operates other Russian aircraft. Or let's remember the production of armored vehicles like T-90 tanks produced by India, and this is one of the best tanks. And there was also the BrahMos missiles, which we managed to manufacture together with India and which have been manufactured in Indian production opportunities. So make in India by... Well, yes, Kalashnikov, this is also an important weapon, of course, but we are talking about high technology, even cutting-edge technology, if I go as far as to say that. And given the use of certain types of weaponry in combat, their value has increased manyfold. And right now, Indian military experts understand full well, given their contacts with the Russian military, what and in what conditions is most efficient, what has to be employed and used and where and in what fashion. And this is of paramount importance for our military and for the experts. And there's this understanding both on the Russian side and on the Indian side. I have to go back to your oil question, because you spoke about strategic autonomy, which is what India has been talking about. Strategic autonomy, decide for India's interests. But has India reduced Russian intake of oil after pressure from the West? Well, you know, there is a certain decrease in bilateral trade over the first 9 months of this year. This is just a minor adjustment. But on the whole, our bilateral trade stands almost at the same level as it used to. I cannot cite concrete figures right now, month in, month out, but trade in hydrocarbons, in oil, and oil products
for customers in particular is being done steadily. I know the sentiment among the Russian partners, the Russian companies. They believe that their Indian counterparts are reliable and very serious people. Right. The other important aspect in terms of cooperation between India and Russia is the nuclear front. Russia has been one of the biggest movers when it comes to nuclear facilities in India. Are we looking at important announcements on the nuclear front? Nuclear today is a sensitive issue for Russia. Есть. Yes, we have some announcement to make. Of course there are. Indeed, we're one of the largest stakeholders. Well, not stakeholders, so to speak. We're producers of the cutting edge and most reliable in the world equipment for nuclear power. Desde el presidente ruso Vladimir Putin dando cuenta de cómo está la situación en el frente, de cómo ha tenido lugar esta guerra con Ucrania, culpa a los occidentales de precisamente iniciar esta guerra en Ucrania y dice pues que Rusia no anexionó Crimea, dice que estaba defendiendo a sus ciudadanos. Seguimos escuchando las explicaciones del presidente ruso Vladimir Putin a los medios indios. These are large units. They're working effectively. And I can repeat myself that they have proven to be very useful. There are news in terms of what you've been asking. What are these news? The news means that possibly Russia is possibly one of the countries, the only country in the world that is capable of producing and produces small power plants, SMRs. They are already in use in Russia. And actually, we can produce them as a land-based option and a sea option, a floating option. This is a very good possibility. For certain areas, it can be used very efficiently when there is no need to build a major power plant. And later, bring transmission lines from the generation facility to the consumer. And you can put such SMRs in hard-to-reach areas. You can put small plants there. That's a lot of collaboration and cooperation. We're talking about made in India, make with Russia. How do you think President Trump is going to react to all of this? You know, neither I nor Prime Minister Modi, though we experience certain external pressure, have never, and I would like to highlight, I would like you to hear this, we've never built our work, our joint work, against anyone. President Trump has his own policy, his own tasks, and we're solving our own issues, not against someone, but for us, ensuring the interests of India and Russia. But we're not hurting anyone with our cooperation. I think that leaders of other countries should appreciate that. With regard to Mr. Donald Trump, my second question is also about him, because recently he also went on to say that if you're buying oil from Russia, you're the one about India, you're the one who's funding the Russia-Ukraine war. How would you characterize Mr. Donald Trump, the President of the United States of America? You know, I never give characteristics to my colleagues. Even to those colleagues, to counterparts who I used to work before, especially for the incumbent heads of states. And such evaluation should be given by the citizens who have voted for the leader during the election campaign. As for the purchasing of energy from Russia on behalf of India, I would like to highlight that, and I've said it before publicly, the US continued to buy the nuclear fuel from us for their NPPs. That is also fuel, energy. This is uranium for nuclear power plants that are functioning in the US. That means that if the US has the right to purchase fuel from us, why India should be deprived of such a right? That is a matter to be studied closely, and we're prepared to discuss that and debate that with President Trump as well. But you're being very kind. You're saying you do not characterize Trump, but he certainly does to you. Having said that, he has weaponized tariffs.
and he's weaponized it against India. Right now you're engaged, but it's a blow hot, blow cold for India. How do you think the two countries should be handling Donald Trump and the US administration? Escuchando al presidente ruso Vladimir Putin, al que le siguen preguntando por Donald Trump, están hablando pues de cómo Trump ha utilizado los aranceles como arma. El presidente ruso decía pues que tiene buena fe en lo que concierne al tema en Ucrania, pero que habrá que mirar a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, por estos aranceles con los que, por ejemplo, ha amenazado y golpeado a varios países BRICS, sobre todo a India. El presidente ruso, pues que habla de esta reunión que mantuvo también con Steve Witkoff y con Jared Kushner, que duró cerca de 5 horas y que, sigue siendo uno de los temas de actualidad. Vamos a seguir escuchando precisamente al presidente ruso. To the US economy, and he does that very sincerely, I believe. Our experts believe that there is a certain danger. However, that's a choice of the country and the leader of that or other country. What kind of economic policy to choose? We've never done that, and we do not intend to do that. We have an open economy, and we hope that in the end, all violations that have to do with the rules of the WTO will be amended. Things have changed a little between US and Russia. The fact that America is engaging you, we would have loved to be a fly on the wall when you were meeting with Jared Kushner and Steve Witkoff. That was an important meeting. Were there red lines that Russia reiterated? What really happened? It's premature to talk about that. I don't think it would be interesting for you to be a fly on the wall. It lasted for 5 hours. I got bored with it too. But it was necessary. For 5 hours. Mr. Witkoff Yes. and Mr. Kushner. Yes, and I was alone. Imagine that. What a disgrace. But if we speak on a more serious note, it was a very useful meeting. Because the fact that our US colleagues brought with them, it was based more or less on our agreements before my meeting with President Trump in Alaska. In this way or another, we've discussed these issues during the meeting in Anchorage. But the fact that they brought to us today, we haven't seen that before. So that meant we had to go item by item. That is why it took so much time. Therefore, it was a necessary conversation. It was very specific, very meaningful. Okay, can I ask this question this way, sir? Was there a certain specific point where you disagree? Was there a specific point of disagreement where the 2 versus 1 was just not going forward? Yes, there are issues that there was disagreement. We've discussed it. This is complex work, a complex mission that President Trump has taken upon himself. Indeed, I say it without any irony, because achieving that both conflicting parties come to a consensus, that's a complex task. Indeed, and I'm sure that President Trump sincerely is trying to do that. Therefore, we went item by item. I repeat that. Somewhere we said that, yes, that is to be discussed. This we cannot agree with. That was the discussion. That was the manner we talked about. But saying specifically what does not suit us or what we could live with, I think it's premature at this point, because this can simply disrupt that manner of work that President Trump is trying to organize. What they're doing right now is shuttle diplomacy. They've talked to the representatives of Ukraine. Now they've talked to the Europeans. Then they travel to us. Later they have a meeting with the Ukrainians and Europeans again. I think they need to engage in this work and not stand in the way. So you're saying the 28-point peace proposal is now not on the table, but there were leaked conversations. It is on the table. We are discussing it. They simply broken down this 28 and later 27 points into 4 packages.
Pendientes del presidente ruso Vladimir Putin hablando sobre estos 28, estos 27 puntos del plan de paz de Estados Unidos que dice que se están desglosando en 4 acuerdos diferentes. Vamos a seguir mirando las declaraciones de Putin, pero seguimos atentos a las últimas horas. Vamos a hablar precisamente de la OTAN. El máximo comandante militar de la OTAN, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Alexus Grinkevich, afirmaba que la alianza debe estar preparada para responder a las crecientes amenazas híbridas destinadas a desestabilizar a los Estados miembros. Estas tácticas, que incluyen ciberataques, desinformación, sabotaje de infraestructuras, drones y fuerzas irregulares, están aumentando en toda Europa. Es lo que advertía en una sesión informativa en el cuartel general militar de la OTAN en Bélgica. Grinkevich afirmaba que algunos incidentes recientemente fueron imprudentes, otros deliberados y que Rusia estaba detrás de varios de ellos. Siguen las alertas en la OTAN. El máximo comandante militar dice que las amenazas híbridas siguen creciendo, que están destinadas a desestabilizar a los Estados miembros. Pendientes de las alertas en la OTAN, vamos a seguir escuchando al presidente ruso Vladimir Putin en esta entrevista con India Today. Saying that, and I'm sure it's sincere that he wants to minimize the losses. And I'm sure that he also has humanitarian notions about that. But there are other ideas, both political and economic. And I'm sure that the US are trying to find a solution. Right. He has spoken about intentions. You're right about that. You know, he's claimed to have ended wars. He's been claiming, much to India's disappointment, that he brought about or brokered a ceasefire between India and Pakistan. And now he's looking at Russia, Ukraine, he's looking at Israel. Do you really think Trump is a peacemaker? Well, in case that of the situation in Ukraine, for sure. Yes, I can repeat once again, I'm positive. I have no doubt that he sincerely strives to find a peaceful solution. And I can highlight once again, the United States might have different reasons for it, both humanitarian notions, personally for President Trump, because indeed he would like to the end of hostilities and loss of life. But he could have political interests as well for the end of standoff between Russia and Ukraine, and economic reasons as well, incidentally, in energy sphere, for example, and in other spheres as well. There are many dimensions where restoring of economic relations between the United States and Russia would benefit both countries, both Russia and the United States. He has shown me some letters. I will not be talking in detail about that, but some letters from major U.S. companies to us. Really? Oh. Yes. Letters that there are U.S. companies that they exist and they prepare to come back when all issues have been lifted and want to do that, and please don't forget about them. On paper, well, there is nothing so surprising. Why are you so surprised? Many want to come back to Russia. The Indian government are also telling us, why should we leave? For Trump to make the bidding, to come with companies, letters from companies, that's a different ballgame altogether. To do the bidding. No, you misunderstood me. We have letters from American companies. We already have letters from the U.S. companies that have been sent to us. And they're asking us not to forget about them. They're our partners. They did not leave of their own volition. They're waiting for a political signal. This conversation is becoming very interesting, sir, because there are so many highlights of understanding, and it's really pleasant to see you and your sense of humor and how you're putting things forth. But now we'll go on to a very serious matter, and that is the Russia-Ukraine war. So what, in your view, would constitute a victory for Russia in the Russia-Ukraine war? What are the red lines? Because you have, and I quote you, you have said very clearly that Russia will lay down arms only if Kiev's troops withdraw from territory claimed by Russia. Which parts would that be?
You know, it's not about the victory, as you said. It's about the fact that Russia is trying to defend, and will do that. Will defend our interests, our people who live there. The defense and protection of our values, traditional values, the Russian language, and so on. And the defense of religion, of faith that has been there for centuries on those territories. You know that the Russian Orthodox Church in Ukraine is basically banned. There are requisition in churches and people thrown out of temples. I'm not even talking about the ban on the Russian language. That is the comprehensive set of issues. I'd like to remind you once again, we were not the ones who started the war. The West connived at Ukraine and organized the coup d'etat in Ukraine, later followed by the events in Crimea and later in the southeast of Ukraine, then Ukraine, Donbass. It's not being discussed. For 8 years, 8 long years, we've been trying to solve that issues through peaceful means. We've signed peaceful settlements, the Minsk Agreement, in the hope that it will be possible to use the peaceful means to settle the issue. Later, we learned that the Western leaders who said that publicly, they've never intended to fulfill the Minsk Agreements, and they've signed them only to give a chance to arm Ukraine and to continue the armed fight against us. So we were forced, after 8 years of this killing of people who live in Donbass. And no one is remembering that in the West. We were forced to recognize the republics first, and second, we had to provide support to them. And our special military operation is not the beginning of the war. It's an attempt to end it, to end the war that the West has started against us at the hands of Ukrainian nationalists. That is what's happening in reality. That is the crux of the matter. And we'll end this war when we decide that we have achieved the goals that we have set before the beginning of the special military operation. We'll liberate the territories. What is the end game for Vladimir Putin in Ukraine? Well, I've just said it. We have recognized, listen, for 8 years we did not recognize the self-declared republics. For 8 years, they have declared the independence, and we were trying to build relations between the rest of Ukraine and these republics. When we understood that it's impossible, that they're simply being destroyed, we were forced to recognize them, and not simply recognize them as their partial territory, but within the administrative borders, when they existed back in the Soviet times. And later, during the times of the independent Ukraine, after it gained independence, in the administrative limits, lines, and so the people, the voters, came to the referendum and voted for everyone to withdraw troops from there and not to conduct any armed actions there, but they preferred to wage war. And now it all came to a head, and it all comes to one thing. Either we do that through military action, will liberate the territories, or the Ukrainian troops will withdraw and leave these territories and stop killing people there. Before we move to the other one, just one last question, sir. March 8, 2014, during the annexation of Crimea, you were addressing the Federation Council, and you said, Kyiv is the mother of all Russian cities. El presidente ruso Vladimir Putin, hablando sobre la situación en el Donbass, estaba advirtiendo directamente, lanzando un ultimátum a Ucrania. Decía que hay dos opciones: o retiran las tropas o retiran las fuerzas ucranianas, o Rusia tomará esta región de todas formas. Le preguntan ahora también por la anexión de Crimea allá por 2014. Escuchamos la respuesta de Putin. The historical data was situated around the Novgorod city in the northwest. Later, the statehood moved to the state of to the city of Veliki Novgorod, later to Kiev. That was the ancient Rus. And since then,
Kiev was called the mother of Russian cities. Later, the tide of history turned and there was a division of the ancient Russian state. The part of a single ancient Russian state started to develop with a center in Moscow, and a different part of it landed with other countries. For example, the part with Kiev and some other lands. These lands were first a part, well, they had formed a state with Lithuania, later united with Poland, was a part of the Polish state. So that part of ancient Russian state ended in Poland, and in the 17th century wanted to go back to Russia. The fact that, you're mentioning the history, and it brings me to what I did when the conflict was underway. I had traveled to Donetsk, I traveled to Luhansk, Zaporizhia, Kherson, and most of the people over there are Russian speaking. They speak Russian language. They were very disappointed with Kyiv that it was banned in eastern Ukraine. But they were also a little shocked that how is Putin doing this to us? We are his people. A lot of women I spoke to were in shock. So what do you have to say to people in eastern Ukraine who actually have families in Russia, who on a daily basis move from Ukraine to Russia? So what do you have to say to them? Well, I didn't quite catch the question. What were you shocked by? That they were shocked that there was an operation that happened and their homes were destroyed because they lived in eastern Ukraine and they have love for Russia and the Russian people, and they're Russian speaking themselves. The answer is very simple. The thing is, they were living in that part of Ukraine, in Luhansk or Donetsk Republic, that had been under control of the Kiev authorities. But that part of Donetsk or Luhansk region, they had been destroyed by the Kiev regime that were not under their control. And because of that destruction, we had to give our support to those parts of Donetsk and Luhansk that declared their independence. We gave a chance to people to speak their mind during the referendum, and those who wanted to be with Russia, they voted in favor, and those who were against that, they could have easily left to other parts of the Ukrainian state. We didn't prevent them from doing that. What do you make of President Zelensky? He was promised NATO. The European Union promised him EU. Nothing really happened. Was NATO ever on the table for Ukraine? When this Sir came to power, he said that he would do everything for the sake of peace, that he would sacrifice everything, even his career, for the sake of peace. But as you can see in hindsight, it all looks different. Just as his predecessors, he began to be guided not by Ukrainian interests, by the interests of a very small group of radical nationalists, and he's basically serving their interests. This regime, by its very mindset, is very much similar to a neo-Nazi regime, because there are, radical forms of nationalism and neo-Nazism. This is basically one and the same, almost identical. And right now they're basically waging war. This regime is pursuing war, and it's not doing that well. But as I said before, the most important thing for them is to come to the realization that the best solution to this problem is to agree at the negotiation. Pendientes del presidente ruso Vladimir Putin concediendo esta entrevista a India Today. Van a poder seguir toda la comparecencia, toda la entrevista en nuestro canal de YouTube en paralelo. Vamos a escuchar también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevando la paz al mundo. En este caso, firma entre Congo y Ruanda. Escuchamos a Donald Trump. And it's a great honor, and Marco, you've done a fantastic job in getting it ready, but it's a spectacular building, and we all appreciate it. And very importantly, we're settling a war that's been going on for decades with millions and millions of people killed,
And these two gentlemen spent a lot of time backstage talking to each other and over at the Oval Office. We were at the Oval Office together. It was beautiful. And I think it's just a very important day. And we have other leaders from other countries. And you said such beautiful things. I'd love to have you come up. We'll finish up, and then I'd love to have you come up, and if you could issue the words that you just issued backstage. It usually doesn't work, you know. It usually never happens. They said, oh, they said it much better before, but you will probably do better up here. But I'd love to have you say how you felt, because it is an amazing day. Great day for Africa, great day for the world, and for these two countries, and they have so much to be proud of. And I want to thank the leaders. I want to thank you very much. It means maybe more because we are here together for the first time ever in this building. Brand new, beautiful building. I don't want to tell you how much it costs, because I hear it's a lot. Okay, they don't build inexpensively here. But I just want to thank you very much. So please sit down, everybody. I want to thank everybody for being here. It's a momentous occasion. It's truly incredible setting. It's very few places I've seen like this. In this holy season, we prepare to celebrate the birth of the Prince of Peace. We have come to the U.S. Institute of Peace to sign a historic agreement that will end one of the longest-running conflicts anywhere in the world, with far more than 10 million people killed. Today, we commit to stopping decades of violence and bloodshed and to begin a new era of harmony and cooperation between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. I want to thank the two courageous leaders. They are courageous leaders. They really are courageous leaders, great people. President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda. They are amazing people, and they had stories to tell me that were incredible. Really fascinating in so many different ways. Sad and beautiful, both sad and beautiful, and today makes them beautiful. I've just held really fantastic meetings with both men and representatives of other countries, where we discussed the importance of upholding this new agreement. Very detailed, powerful agreement. I also want to thank several foreign guests and dignitaries in attendance to celebrate this magnificent event, including the President of Angola. Please, would you stand? And so great to see you. Thank you. The President of Burundi. Thank you very much. Great to see you again. The President of Kenya. We have the Olympics here. You know, they do very well in the Olympics, those runners. I don't know what the heck you do with those runners, but they are very good. I've been watching them for a long time. So we have the Olympics coming to the United States. You know that. Thank you very much. And you'll come as our guest. Thank you. And the President of the Council of Ministers of Togo. Thank you. Thank you very much. The Vice President of Uganda. Thank you. It's such a beautiful color. Like all these guys are wearing these dark suits. You just stand out for a lot of reasons. You're beautiful. The Foreign Ministers of Qatar. Thank you. Thank you very much. Say hello to my friend, a great man. And the United Arab Emirates. Thank you. Thank you. My regards, right? And the chairman of the African Union Commission, who's done a fantastic job, and thank you for all your help. We appreciate all your help. A special group of people. A very special thanks as well to Secretary of State Marco Rubio. Marco, please stand. Thank you.
Bueno, pues escuchamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ese acuerdo histórico de la paz. Donald Trump que se reúne con los líderes de Ruanda y el Congo. Eso sí, a su llegada, Donald Trump ha dicho que esta es una ocasión especial por muchas razones. Es la primera vez en ese edificio de la Casa Blanca usándolo para la paz. Es un gran honor para el presidente de los Estados Unidos poder utilizar esa nueva zona de la Casa Blanca para este acto importante para el futuro de Sudáfrica, decía precisamente Donald Trump. Vamos a seguir escuchándole. Thank you, Mike. Representatives Ronnie Jackson, where's Ronnie? Ronnie is that great guy. He won his race in Texas by 48 points, right, Ronnie? So I don't have to ask if he's in any, I don't even have to endorse him anymore. It doesn't matter. Save the paper, right? Great job. Chris Smith. Chris? Thank you, Chris. Great. Good job. Trent Kelly. Trent, thank you very much. Thank you. And the acting president of the Institute for Peace, Darren Beatty. Thank you, Darren, very much. Thank you very much, Darren. For more than 30 years, one of the worst conflicts on earth has been raging in eastern Congo. Millions and millions of people have been tragically killed, went on forever, and countless more have been displaced from their homes. Families have been destroyed. It's been a disaster. Many administrations have tried, but probably not too hard, knowing who preceded me. But they tried. It says they've tried, but we tried harder to end this conflict. But they've accomplished, obviously, they accomplished very little because the killing went on at levels that just got worse and worse. And today we're succeeding where so many others have failed, and this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Last June, thanks to the efforts of Secretary Rubio and Mr. Boulos, Rwanda and the DRC reached a landmark agreement to move toward peace. They started the process. I met with some of their great representatives who are here also, and we started a great process. The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, everybody sort of liked that name, formalizes the terms agreed to in June, including a permanent ceasefire, the disarmament of non-state forces, provisions for refugees to return to their homes, and justice and accountability for those who have committed illegal atrocities. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth, but it was stained badly with blood, tremendous amounts of blood. But in the region that will support a lasting peace, and the Democratic Republic of the Congo and Rwanda have agreed to more closely integrate their economies with each other rather than fighting. And they'll be doing that. And these two gentlemen are very smart, and I think they liked each other a lot. I spent time with them. I think they liked some people may be surprised. I really do. I think they've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. So they're going to do very well, but they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money and a lot of success, and I think they're going to get along really well. So I hope so. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. So I have a lot of confidence in both leaders. We'll keep these commitments. I know they're going to keep them and follow through on the agreement and create a much brighter future for the people of their countries. And they're heroes within their countries because of today. And this is a big story. And so much is being written and said. All of the newscasts have it at the top of the list. And they are heroes, and we want to keep it that way.
Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved with sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries. And we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. These are just two of the many new agreements related to mineral supplies that my administration has achieved this year, including with Australia, Japan, Kazakhstan, Malaysia, South Korea, and many other countries. With all of these agreements, we're forging new economic security partnerships that protect the interests of America and our friends and partners, and a core feature of my administration's national security strategy, a big part of which is the tariffs. We're taking in trillions of dollars in tariffs. Nobody's ever seen anything like it, and it's given us really great national security. We'll be paying down debt. We'll be making distributions to people. And we're really doing a job. It's amazing. I was with a gentleman, the future king of Saudi Arabia, and you've heard me say this a couple of times, but 2 months ago when I was over there, he said, and actually Qatar is represented today, and UAE is represented, and your leader said the exact same thing. Bueno, pues seguimos escuchando a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en ese acto histórico por la paz entre Ruanda y el Congo. Decía el propio presidente que han pasado mucho tiempo matándose entre sí y ahora pasará mucho tiempo abrazándose, tomándose de la mano y aprovechándose económicamente de los Estados Unidos de América, como lo hace cualquier otro país normal. Aparte de eso, también Donald Trump, que ha aprovechado la situación para bromear al presidente de Kenia. Decía, tenemos en la sala al presidente de Kenia, tenemos los Juegos Olímpicos aquí próximamente en Estados Unidos, que será en Los Ángeles. A esos corredores le va muy bien en los Juegos Olímpicos. No sé qué demonios hacen con ellos, pero son bastante buenos. Aparte de eso, Donald Trump también, que se ha querido poner una medalla por este hecho histórico, porque decía que durante 30 años ha habido bastante derramamiento de sangre entre el Congo, Ruanda y otros puntos de África. Bueno, pues decía que Estados Unidos con él está triunfando donde otros han fracasado históricamente en la búsqueda de paz. Bueno, pues vamos a escuchar a Donald Trump en ese acto. Because it's made it possible to begin healing old wounds and transcending past differences and creating a future where every child of God can live in dignity, prosperity, and peace. And these are two very good men, and they're two potentially very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they are so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished. And we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point.
But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the president saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. We have seen countless mediations and efforts, but none has succeeded in resolving the underlying issues. President Trump introduced a new and effective dynamism that created the space for breakthroughs. His approach is even-handed, never taking sides. He orients us toward the future, not the past, emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio and Masad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump. Comparece ahora uno de los representantes de los líderes de ambos países, de Ruanda y del Congo. En este turno está hablando, después de tomar la palabra en una primera instancia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que van a extraer parte de las tierras raras y los activos de Ruanda y del Congo, gracias a este acuerdo conocido como el Acuerdo de Washington. Aparte de eso, decía que ambos países africanos se van a beneficiar también de los Estados Unidos, que todos van a ganar con este acuerdo histórico por la paz. Estados Unidos, decía también Donald Trump, pagará la deuda con los ingresos de los aranceles. Y eso también decía que este acuerdo, decía el propio Donald Trump, en este acuerdo quienes han cometido atrocidades ilegales rendirán cuentas. Aparte de eso, llegará un momento, decía, que de paz absoluta, decía el propio presidente, de que iba a haber paz absoluta por ambos países, y también decía, eso sí, que va a obligar a un desarme de las fuerzas no estatales de ambos países. Vamos a seguir escuchando en el evento. Confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention.
Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington agreements for peace and prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they played for the rapprochement, the closening between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. To these thanks, I also bring in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement, have consistently made this critical moment possible in the road to peace. First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. We have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who is the President of Angola and the acting President of the African Union. And we also have the former President of the Republic of Kenya, my brother, Uhuru Kenyatta, who I can see here in the room. These two great Africans who are at the beginning, who started the Rwanda and the Nairobi processes. And beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed to help us in this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together under a coherent architecture a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new outlook, namely to finally overcome the cycle of violence, of forced displacements, of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity, all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. I do believe this day is the beginning of a new path, a demanding path, yes, indeed, quite difficult, but this is a path where peace will not just be a wish and aspiration, but a turning point. The Democratic Republic of Congo will fully play its part with dignity, with consciousness and consistency, and with the support of our partners. We will remain watchful, vigilant, but not pessimistic. We'll be clear-eyed, but resolutely optimistic.
these Washington agreements for peace and prosperity must be for our peoples a symbol of an irreversible commitment to turn the page of confrontations and to open a new era of cooperation and sustainable peace throughout the region. Thank you. Pues acabamos de escuchar a otro de los altos representantes de los países de Ruanda y el Congo. Vamos a escuchar ahora al presidente Donald Trump. Couple of cases not that new. Could you come up, please? Do you mind? Please. They represent so many and so well, so I just want to thank you very much. Good. Sr. Presidente Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, caros convidados, altas entidades aqui presentes, senhores jornalistas, eu gostaria de realçar a importância desta cerimônia aqui em Washington, D.C., que vai finalmente pôr fim a um conflito que, como já foi dito, dura mais de 3 décadas. Não são exatamente 30 anos, mas mais do que 3 décadas. Um conflito entre irmãos, países vizinhos e irmãos, que deviam se dar bem, mas que, por razões de diversa ordem, têm vindo a se degladiar ao longo dos anos, com pesadas consequências, quer para as populações de ambos os países, como também para as respectivas economias. A região dos Grandes Lagos é uma região das mais ricas do mundo, não apenas da África. É enormemente rica em recursos hídricos, terras aráveis, florestas, recursos minerais que estão no subsolo, mas, sobretudo, rico nas suas pessoas, com um potencial muito grande para desenvolver aquela região da África que pode catapultar o desenvolvimento de outras regiões igualmente do nosso continente. O mundo